अजय बाब आता ही पळय तुमची मोहीम चालू झालेली आहा अवेअरनेस करता तुम्ही रिगार्डिंग दॅट युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे जे दोन्ही प्रोजेक्टाचे बाबतीन तर तुमचे आता हे कितें आहा ओपिनियन कितें आहा कसो प्रतिसाद मेळटा तुमकां प्रतिसाद मुद्दम जेन्ना जेन्ना काल तो फावंडेशन स्टोन पयर फावंडेशन स्टोन घातलो आनी मागीर आमी ते गाराणे घातले त्याच्या पयलीं आमी अनाउन्स केल्ले की आमी अवेअरनेस करतले म्हणून कित्याक टोटल 12,000 पॉप्युलेशन वोटर पळय जाल्यार 12,000 वोटर आसा ओके आनी जे पॉप्युलेशन तेजे पण चड आसा बट चडशे ते मायग्रंट सोडले जाल्यार हे आमचो एस टी बेल्ट आहा जो गवळेबाट शिरेन गांवांत आनी बाकीचे एरियाज आहा सो आमकां तांकां सांगूंक जाय आसलें की हे युनिटी मॉल कशें आमकां जी आमची आवय आसा जी आमची जिवनदायिनी आसा जी आमची आवय जिवनदायिनी आसा तिका त्रास करता आनी कशें ती नश्ट करूंक सोदता ते आमी अवेअरनेस कॅम्पेन आयजसून चालू केला आनी मुद्दम आमी गवळेबाटांसून चालू केला कित्याक गवळेबाट वो मोस्ट जी आमची तळी आहा सकयल थंयच्यान आमचो एक एंट्रन्स गांव कसो सुरवात जाता सो थंयच्यान आमी चालू केल्ले आसा आनी एक मेसेजूय दिवंक सोदता आमी स्पेशली पंचायतीकूय मेसेज दिवंक सोदता वो सरपंचाचोच वॉर्ड जे फर्स्ट सिटीजन आतां गांवचो तो जाता विलेजर तो जाता सो तेणी वो लीड करूंक जालो मुवमेंट सो मात आमी एज अ विलेजर तो मुवमेंट लीड करता आनी जेन्ना लोकांक चडशे लोक अवेअर आहा की आतां सोशल मिडिया इतले पावरफूल जाल्ले आसा आमचे जे सोशल मिडियाचे न्यूज पावता न्यूजार आर्टिकल्स प्रिंट मिडिया सगळें खबर आहा मात इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज खबर ना स्पेशली जे कितले लागीं आहा तयार लेका कडेन ते तांकां खबर ना ते 531 मिटर्स आहा आनी मागीर तो 51 केल्ली तो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट थंयसर येता आनी सिवेज जनरेट जातली तो तांकां खबर ना 500 किलो सॉलिड वेस्ट मागीर 300 किलो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आनी 200 किलो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो जनरेट जातलो ते तांकां खबर ना आमी दाखोवन दिता आनी स्पेशली हे एरियान जो आसा तो मेगा प्रोजेक्टाचो एक तांकां हे कितें म्हणटा तें भिरांत कशी आसा सकले वाटेन तुमी पळयता रस्त्याक अडवळपणाचो प्रोजेक्ट येता वयर तुमी मोड्यार म्हणटा ते शिरेन म्हणटा ते गवलेबाट शिरेन सगळे जे आपले रिच्युअल्स करता थंयसरूय अडवळपालकर आहा सो ही फाल्यां जर एक्सेस जाता ते तोया कडेन एक्सेस जाता फुडें तेंचो आनी तशें प्लॅनिंगूय जाल्लें आसा तोवूय तांकां आमी कंबायन करून सांगता कशें हे जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता टू बेनिफीट द मेगा प्रोजेक्ट बिल्डर्स तेवूय आमी तांकां पटोवन जावन लोकांक पटलेल्या लोक आपले नंबर शेअर करता आनी सांगता की आमकां कितें आहा फुडलो तुमचो स्टेप ते सांगा ते हाज्या पयलीं आमी सगळ्यांक सांगूंक नासले जे आमी रेगुलर एक्टीव मेंबर्स आहा तेच मेळटले सो आमी तांकां सांगता आमी करता कित्याक लोकांक एक सांगता हे व्हिडिओ मार्फत की आमी करता कित्याक आयज आमची जी आवय आसा आमची जिवनदायिनी आसा आमची जी तयार लेक आसा ती संकटान आहा इतली वर्सां तियेन आमकां पोसला सो आतां आमची पळय की आमी फुडें सरपाक जाय जर आमकां गरज पडल्यार आमचें रगत दिवपासून आमी फुडें आसा अशें आमी मेसेज दिवंक सोदता कित्याक आमी हो एंगल घेता की वो ट्रायबल बेल्ट मेजॉरिटी हांगसर ट्रायबल लोक सो होवूय मेसेज घेता की आमी कोडारचें एग्जाम्पल दिता आमी ते मरिनाचें एग्जाम्पल दिता आमी बोमा नागझरीचें एग्जाम्पल दिता हे सगळे एग्जाम्पल दिता आनी कशें थंयसरले ट्रायबल लोक झगडटा आनी तुमी झगडपाक स्पेशली यूथ जे आहा आनी काल तुमी बोला आमी भगवती टेंपलान गेल्ले तेन्ना भटजीन आमकां एक बरी मेसेज दिल्ली की जो युनिटी मॉल आसा ताका कसो डिफीट करतले युनिटी मॉलाक गांवचे युनिटी डिफीट करूंक शकता तो होवूय मेसेज दिवंक सोदता सो युनिटी कशें जातले युनिटी जे हांगसरले पॉप्युलेशन स्पेशली गवलेबाट आनी शिरेन डेन्सली पॉप्युलेटेड हांगसर 3 ते 4,000 3 बूथ आहा इलेक्शनाचे आनी 3 ते 4,000 वोट आहा आनी चडशे ट्रायबल्स आहा सो तांकां आमी एकठांय करूंक सोदता आनी तांकां दाखोवंक सोदता की कशें तुजें जे प्रोजेक्ट आहा तो तुमकां धोकादायक आहा तर आतां तूं RGPचो रेव्होल्युशनरी वुमन्स पार्टीचो स्पोक्स पर्सन आहा तर एक्चुअली पॉलिटिकल विचारपाचें ना पूण तुमचो रोल कितें आसतलो एज RGP कित्याक जायते कोणें तुमी एजिटेशन केलेलें आहा जावं मेलावलीं तुमी फुडें आहलेले तर तुमचो रोल कितें आसतलो पार्टी पळय हांव पार्टीचो ट्रेजररी जाता प्लस आमचो तुषार आसा तो आमचो सांताक्रूजचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा मागीर आमचो अविनाश आसा जो ट्रेजरर आसा आनी बाकीचे वर्कींग प्रेसिडेंट पांडुरंग आसा आमचो ते एज अ कितें म्हणटा ते एज अ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून असो लीड करिना हांगसर कोणूच एज अ विलेजर म्हणून फुडें वयता पूण बॅकिंग आमचो पयलींच ना आमचो विरेश बोरकरान फर्स्ट आमचे जे असेंब्लीन मांडलेले विरेशन मांडलेले हेजेर कितें माहिती कॉलिंग अटेन्शन घातलेले पयलीं आनी मागीर डिस्कशनूय जाल्ले बरें हेजेर आनी मागीर जेन्ना डिमांड्स येयल्ले जेन्ना टुरिजम डिमांड्स येयले तेन्नाय तेणी उलयलेलो आमचो आमदार रुदल फर्नांडीस तो उलोवन आमी तेवूय सांगता की आमदार कसो आमकां सांगता की तुमी सांगोंक ना म्हणून आनी ते एग्जाम्पल दिता तर आमी विरेशाचें एग्जाम्पल दिता कशें आमच्या आमदारान आमी सांगलेलें त्या विलेजरांनी की तूं बाबा हो मांड म्हणून कित्याक हांगा इशू आसा म्हणून
सो तेजे आमी डॉक्युमेंट घेतले एलएक्यू आयज जे सगळे आमी टेक्निकल पॉयंट सांगता पळय ते एलएक्यू विरेशनूच मांडलेले आमकां मेळ्ळे सो आमी एज अ आरजीपी आमी फूल सपोर्ट एका करता आनी जेन्ना गरज पडटली जशें तुमी कोडार पळयला की आमची फूल स्ट्रेंथ आमी फूल स्ट्रेंथ सपोर्ट दिल्लो आनी दिता आसतना आमी फूल स्ट्रेंथ म्हणल्यार आमी 3-4 जाण तशें कोणाच वचना आमी फूल फॅमिली वयता फूल आमचे ब्लॉक्स येता वुमन प्रेसिडेंट येता आमचे एसटी प्रेसिडेंट येता आमचे प्रेसिडेंट मनोज परब येता कित्याक तो तेजे आमचे बिलीव कशें आहा की पयलीं जे मुवमेंट जो आहा तो विलेजरांनी लीड करपाक जाय विलेजर आहा ते आमचे तेंच्यांनी लीड करपाक जाय आनी मागीर ते पार्टी बॅकअप करतले पयलींच्यान आमी ते पॉलिटायज नाल्यार करना मागीर जेन्ना उलो मारतले अजून आमी कॉल दिवंक ना तुमी पळयत काल थोडे लोक थंयसर येयले आनी ते तेंच्यांनी अवेरनेस केले सो आमी जेन्ना कॉल मारता सिस्टमॅटिकली आमी प्लॅन करता बाबा आमकां दिसता तुमी हे ऑर्गनायजेशन ते आनी जेन्ना सगळे अवेरनेस जाले जर मशाल रॅली करपाक जाय नाल्यार देवायदान व्हडली मिटींग अशें कितें करपाक जाय तें आमी प्लॅन करून तुमकां सांगतले